Maayong hapon mga kaigalaan, mga kaigsonan o akong mga viewers, especially sa tanan nga nagapaminaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Apil na ang sa gawas, gikan sa overseas nga naa naga paminaw na ako og maabutan sa akong tingog kada Lunes sa ato padayon pag-interpretar or to interpret ang tinuod nga light sa plano sa kuluwasan unsaon kita maluwas. Sa tinuod lang mga kaigsunan, ang Biblia, this is a serious book. This is a serious reading materials because the Bible is holy and the Bible is spiritually level. Dili siya basta-basta nga libro o dili pud siya yaga-yagaan lang nga basahon nga walay concentration o dili kinasing-kasing nga tinud-on ang pagsabot unsa gid ni ang Biblia o pulong sa Ginoo. Ang kalibutan dili mahalaga. Ang katawhan nga niya sa kalibutan dili importante para sa kalibutan. Mao na siyang tinuod nga concept mga kaigsonan. We are here in this world not because of the pleasure and happiness of the world and materials that we ought to acquire because of the world's direction. No, dili na mao ang tao nga niya sa kalibutan o ang katawhan nga nagapuyo sa kalibutan. Ang kalibutan gihimo ni siya nga training ground sa Ginoo kay na hulog sa pagpakasala ang ato una nga ginikanan og kita tanan nahimong anak sa makasasala og mga kaliwat kita nga mga makasasala. So ang kalibutan gitagaan sa Ginoo pabor tungod kay ang makasasala express image of God. It is the image of God, pattern from the image of God. Mauning tawo nga gitawag crown up of creation. So tungod aning natabo from the Garden of Eden, since in the beginning, in creation, mauni ang natabo nga ang tawo nahilayo sa Ginoo o kinanglan sunugo na sa kalayo. Kaya kasuko sa Ginoo, wala mercy, wala giyoy kaluoy once the Lord will get angry and give punishment to the created being, especially the human race. Kaya ang tao laman ang may huna-huna o may decision making o may perception to think what is right and what is wrong and to follow what is the direction and the requirements. Ang tao ra ang naga-absorb ana sa mga direction nga maoy requirements aron ang kalibutan nga nahulog sa sala may pabor pa. Gitagaan pa sa Ginoo pabor. So, waylain ang gipatuhuyan sa Ginoo. Excuse me. Ang gitagaan sa Ginoo chance nga gitawag propitiation or last favor nga dili masunog sa kalayo kon nga iya on condition nga iya intendihon ang pabor sa Ginoo or favor or propitiation para sa makasasala nga nahulog sa sala. So si Adan ug si Eva sa sila na nahulog sa sala, giwala na sila sa Ginoo. Sa iyang pamilya nga holy or righteous. After Adam and Eve falls to sin,
they were not righteous anymore like God. Because after creation, Adam and Eve were righteous during the time before man falls to sin, before they committed sin because of temptation of the roaring lion, which is the devil. So sa wala pa sila nahulog sa sala, si Adan ug si Eva, pamilya siya sa Ginoo nga righteous. Apan pagkahulog sa sala, nahubo ang righteousness og ang kasuko sa Ginoo, itagbong sila sa kalayo. Apan ang Ginoo, His infinite power is not patonable, dili matungkad. Sa wala pa ang tao nahulog sa sala, ang Ginoo may giandam na nga plano sa kaluwasan. Mabasa na sa Episo. Mga hearer na ako, maluoy kamo sa sitwasyon karon sa kalibutan nga ang tanan nga tao wala gid kasabot what is the light of the plan of salvation. Mabasa nyo na sa Episo nga sa wala pa ang tao nahulog sa sala o si Adan o si Eva, may giandam na ang Ginoong gitawag plan of salvation or action plan in case ang tao mahulog sa sala. So dira sa Episo mabasa ninyo chapter 3 verses 8 to 9 to 10 na adira ang gitawag nga hidden things. Before man falls to sin, there was a hidden things prepared by the Lord to be revealed when man falls to sin. Mao na sa ang plano sa kaluwasan. So ang plano sa kaluwasan, gi-reveal siya sa Genesis 3:15 right away after man falls to sin. So mga kaigsunan, kining Biblia, mao na siya ang starting sa concept why there is Bible or why Bible was written since the start of the prophets and apostles and Jesus' time when he came for the first time 4 BC, then until today at the present time because of the generation of Noah. Then Abraham came out, Jacob came out, and Joseph came out, and Moses came out. And the generation became the what? The son of the sea. Ingon ang propesya, magmuad ang kaliwat ni Adan ug ni Eva sama sa balas sa baybay. So billion and billion of people all throughout the whole earth. We belong all the generation of Adam and Eve. In our presence today, starting Noah's family. They multiplied and multiplied and multiplied until this presence of time. Then, in the world record, in our map of the world, so we have this survey in our generation today, so-called Europe countries. That's the survey. We have Asia Minor. That's the survey. And we have Middle East. Still another survey of the map of the whole earth. And all the people all throughout became multiplied and multiplied and multiplied in million until in a total became billion of population all throughout the world. Mao ni siya ang sistema nga naa nasulat sa Biblia. Og unsa man ang ato paglaom nga mga makasasala kay we are all dying because of sin. The result of sin is death. Munang wages of sin is death. But those who did not know the light of the plan of salvation, the death of they are expecting for their future direction, all will be
did in the future. Ang kamatayon sa katapusan sa kinabuhi sa tao, unsa man ang pag-asa or paglaom or hope. Mao ni ang plano sa kaluwasan. Ang plano sa kaluwasan nga gisulat diri sa kasulatan gitawag Biblia. Diri lang ta makaintindi nga may hope pa di ay ang tao. May paglaom pa di ay ta after death. Life after death. And that is eternal life according to the Word of God here in the Bible book. Written in the Bible. But do not use another Bible. I mean, another publishing printed Bible. Ang mga nagapublisar nga nagaprinta, imprinta sa Bible, ayaw mo gamit nga dili King James Version ang iyang original publisher. I mean, translation and published known as King James Version. Ayaw gid mo paggamit anang dili King James Version. Kay ang interpretation diha, lalo na sa mga binisaya, lingwahe sa Philippines, so many languages in our country because of so many tribes in different languages, ilagi interpret with the different languages all throughout the countryside of this Philippines country known as Christianized country. Christianized country kunuhay. Kay naggamit sa Bible nga kuno giimprinta nga naadira mabasa si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang ilang na intindihan nga word sa Bible. But they did not understand what is the hidden thing behind the Bible truth as the hope of all sinners known as the light of the plan of salvation. Nga wala maintindihi sa tibuok kalibutan because of Satan's counterfeit. Satan's maneuver their mind. Brainwash ang tanan nga utok sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga gitawag Christian. Nagamit og Biblia din kunuhay mga Kristiyanos according to the dictation of Satan. Because Satan also uses Bible and word Christian. That is the favorite of Satan to deceive the whole world. Using the word Christian and using the scripture. Using the verses of the scripture, the books of the scripture, from Genesis to Malachi and from Matthew to Revelation, Satan using that through the presence or set up of religions. And Satan oriented all religions group. Satan maneuvered all religions group. And Satan counterfeit all religions group according to the mindset of the devil. And that mindset of the devil, he injected that to the mindset of this Christian known as religion. Group of religions. So many religions. 50,000 plus of religion all throughout this world. Nga si Satanas maong ga-domain sa iyang teaching of man, philosophy of man, fundamental doctrine of man, because of the lust of the flesh in their heart, without understanding the true correct interpretation, what is the truth in the light of the plan of salvation known as the Bible truth. Mo nang problema mga kaigsunan, those are the mistakes of the whole world, being ignorance of the light of the plan of salvation. Sa ilang pagka-ignorante sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, ang ila lang naintindihan, Bible, Jesus, book of the Bible,
Genesis, Exodus, Leviticus, paingon sa Malakay. Mula ilan naintindihan. O naintindihan lang nila prophets. Prophet Isaiah, Prophet Ezekiel, Prophet Jeremiah. Mura na ilang naintindihan. So on and so forth. And Matthew, Mark, Luke, John. Then, followed the write-up of Paul from Romans down to 14 books of Paul, known as Hebrew. And then, Revelation, the book of John. John the Beloved. Mora ilang naintindihan nga, kuno, theology na sila. May theology na sila nga naintindihan. Ang theology nila, deception ni Satanas. Kay si Satanas, very wise, very sharp, very subtle. He make all his dispensation of Satan. Meaning, sistema ni Satanas sa pag-deceive sa katauhan. Gisystematize po niya, pinaagi sa religion. Sa tinuod lang, dili ka kakita, bisan usa ka religion, bisan kinsa siya nga, kunuhay, brilliant mind of religions worker, brilliant mind of religions preacher, brilliant mind of religions teacher, brilliant mind of religions president of their institution by Satan. Because religion, all of those group known as religion, they are all business by Satan. Religion is a big business by the devil. And religion is the most outstanding program and services by the devil. Because religion is business. Dili ka kakita diri sa Biblia nga ang Ginoo nagtudlo nga magpundo kamo o mag-organize sa inyong institusyon o naay president nga magkolekta o inyong mga ihatag nga mga halad sa ngalan sa Ginoo, offerings in the name of the Lord, tithes in the name of the Lord, contribution in the name of the Lord, promises amount for the name of the Lord. Wala nag-ingon ang Ginoo ana. Wala ginag-edukar ang Ginoo sa niya pa sa sayuta. When Jesus here on earth, starting 4 BC, and he became growing up in mature age, Jesus did not orient anybody else that to form a religion and systematize the collection out from the income of the people and became a big a big collection known as business in the entire history of religion. It is a big business concept by the devil and deception of the devil how to streamline all the teaching of religion into one direction in order to deceive the whole world through that concept known as religion as business, a big business all throughout the world. Satan is very smart. He outsmarted even the people of God. And the people of God also became a religious leader. The whole people of the world became a religious followers, religious victims, and became the followers of Satan's counterfeit under the wings and the umbrella of the devil because of religion's direction. Because religion is not found in the Bible to organize religion. Religion is not the dictation of the light of the plan of salvation. And religion is very far away
from the streamline of the interpretation of the light of the plan of salvation. Religion is a style of the devil. There is no light as far as the direction of the plan of salvation light is concerned. There is no PowerPoint from religion. Ayaw mo pagtuo nga ang religion nagsinggit si Ginoong Hesus sa mga atong Dios, si Ginoong Hesus sa mga atong manluluwas, si Ginoong Hesus maong ato nga paglaom sa atong kinabuhing dayon. Ayaw magtuo ana. Kaya ang Ginoo wala nag-recognize ana, wala. Wala nagingon ang Ginoo nga si Ginoong Hesus mao lang atong Dios nga mangluluwas. Wala. Ang ingon sa Biblia, ingon ni Ginoong Hesus, study hard and understand my message, my words. Jesus Christ said, I am He. I am the way. I am the truth. I am the life. I am a holy. And Christ emphasized so much the direction of the light of the plan of salvation centered to the law or centered to the law. And Jesus Christ said, this is my message. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the commandments. Keep the commandments. Keep the commandments. And He enumerated the 10 commandments. And that is the love. The word love. Love to God and love to your fellow men. Because you cannot express love without following the 10 commandments. Because the 10 commandments is perfect. The 10 commandments is holy. The 10 commandments is the life. The 10 commandments is the everlasting covenant like Christ. And the 10 commandments is the grace. And the 10 commandments is the gift. And the 10 commandments is the word that became flesh and dwelt among us. And the 10 commandments is the Savior or the light of the plan of salvation or the system of the light of the plan of salvation known as the plan of salvation's light. The remedial system under the plan of salvation's light is there in the law, which is Christ. And Christ preached the whole definition of the 10 commandments, which is He. And Jesus Christ also repeated and quoted the teaching of Moses. The first time Moses emphasized the workmanship of the Lord about the everlasting covenant in terms of the 10 commandments, which is Christ, inside the most holy place, and the 10 commandments inside the ark of the testimony. The ark of the testimony, and the testimony was the 10 commandments during the time of Moses. And the word of the testimony or the covenant is the 10 commandments. Mga kaigsunan, ang napulo kasugo, dili lang siya nga intindihon mo nga takulahaw lang, tuman-tumanon mo lang sa panahon nga naa ka sa kalisod, naa ka sa tentasyon ni Satanas, naa ka sa pinakangilngig nga sitwasyon, dumduman mo daw nga magbantay gyud ka pagtuman sa napulo kasugo. Dili na mao ang interpretation sa true, correct interpretation of the light of the plan of salvation. Ang tinuod nga pag-interpretar sa kaluwasan nga maong plano sa kaluwasan o remedial system aron kita mabalik sa righteousness of the law nga nahubo sa garden sa Eden pagpakasala ni Adan ug ni Eva. All the righteousness were gone from them. The word righteous, they became unrighteous during the time. The only remedial or remedyo aron kita mabalik sa pagka-righteous, basahon mo ang Book of Genesis,
then started in Genesis 3:15, then follow down to the life of the what? The life of the patriarchs and prophets. From Genesis down to the life of the patriarchs and prophets. I mean, Enoch, Methuselah, Elias, Noah. You should study that history and understand how God informed them about the light of the plan of salvation, and he explained that from one generation to successive generation according to the teaching of the prophet and the patriarchs, from God to the angels, and from the angels to the prophet, and from the prophet to the people, until Noah's time. People did not understand, and they became unrighteous, and corrupt, and violent. That's why in Genesis chapter 6, verse 7, the Lord was regretted. I mean, the Lord regretted. The Lord said, I am regretted. I regret that I create man. Nagbasol ang Ginoo nga nung nagbuhat pa siyang tao. But because of God's justice, and His infinite mind and infinite power, then the plan of salvation that was hidden, He revealed because of His justice. God's justice. Ang hustisya sa Ginoo maong nagpatigbabaw pagkahulog sa tao sa sala. Kay may gitaguan man nga favor to save the great image of God, or the image of God in the form of human flesh, then the lost image was rescued through the plan of salvation's light, but on condition. Ayaw mo magtuo nga ang Ginoo giluwas na mo kay nagpadugo siya sa cross, ug ang iyang dugo nagluwas sa tao. That is Satan's counterfeit. That is the expertise of the devil, how to deceive the whole world. Putting that doctrine of man, principle and philosophy of man. Then Satan dictated, you are already saved. Once saved, always saved, because Jesus drained His blood, or put His blood to the cross in order to save the sinners. That is the word of the devil. Very simple and very, very nice to be accepted to the hearers. Luwas na ta, kay nagpadugo na si Ginoong Hesus, kay ngayang dugo mang nagluwas sa ato. We are saved already. Once saved, always saved. Mo nang teaching sa Baptist. So Baptist uses by the devil for the first time. The very favorite religion of the devil is the Baptist. Asa ka kakita sa Biblia nga nag-ingon nga once saved, always saved. Kaya di sila kasabot mag-interpret sa Biblia. Pag ingon ni Paul, we are saved not because of the blood of Jesus Christ. Si Paul nag-emphasize, through faith in His blood. Romans 3:25, we are saved through faith in His blood because of propitiation or favor. Through faith, meaning pinaagi sa pagkamatinamanon sa nagdugo nga balaod nga mao si Jesus. That's why Jesus, when He was here on earth,
so many accusers, scribes and the Pharisees. Mao na sila karon ang mga religions. They are the family of scribes and the Pharisees and the Sanhedrin. Mo nang gi-organize ang religion known as institution kay mao na ang sistema sa mga Sanhedrin nga naa dira ang iskriba og parisiyo nga mga great pretenders. Dira nakita na sa una pang panahon ang kaliwat ni Satanas nga iya na nasakom ang mga iskribag parisiyo o ang Sanhedrin. So sa unang panahon, nagsugod na diha, pag-abot ni Jesus, nakita na ni Jesus. Nag-ingon gani si Jesus. Ingon niya, ngano gibato ako ninyo? Nga ako, nagpakita sa inyo, nga ang tao ma-perfect sa pagtuman sa balaod, kung magtuman pod sa akong gisulti, og magtuo ka nako sa akong gisulti, og mag-follow ka nako sa akong gisulti. Unsa man ang tuo? Obedience of the law. Mao nang punto ni Jesus. Ingon niya, kung mag-anhi ako sa yuta, may makita pa ba ka ako nga pagtuo? Kung magbalik ko diri sa earth, may makita ba ako nga pagtuo? Kaya ingon ni Jesus, faith! Faith! If I come again, can I see faith in this earth? If you have faith like a mustard seed, then you can command to that mountain from one place to another place to transfer the mountain from one place to another place. If you have faith like a mustard seed, you can command to the mountain to remove from one place to another place, hence yonder. Mao na ang kalalum-lalum nga eksplanasyon sa Ginoo kung unsa ang polo nga faith. Sa teaching sa true correct interpretation of the light of the plan of salvation, faith means obedience of the law. Acts 6:7. Romans 1:5. Faith means obedience of the law. Faith means target to Jesus and commanded to all nations to obey Him, which is the law, because Christ is the law. Munang kinabugoan sa tibok kalibutan aning mga religion nga twist na ni Satanas ang ilang utok, gihiruhan na ni Satanas ang ilang utok, og ang ilang utok gibutangan na ni Satanas og poison nga nahimong lapok, di nakasabot sa light sa plano sa kalawasan. Bisan unsaon nilagbasa sa Biblia, wala gyud may magsulod sa ilang tinuod nga light nga naa sa gina-explain ni Paul. Di gid magsulod kay ngano man ila pag-iingnan si Paul nga si Paul kuno nagbakak. Si Paul kuno controversial kay ang iyang statement contradict. Kita mo na kagago. Si Paul pa ang iyang gibasol nga di kabalo. Si Paul pa ang bugo. Gago. Mga gago. Ang tinuod nga mga preacher sa tibok kalibutan, kining preacher sa mga religion nga mga gago. Munang tinuod yun. Wala gyoy mga buot. Walay buot. Si Paul nga nagapahayag sa light sa plano sa kalawasan aron maintindihan ang direksyon aron maluwas ang tibok nga nagapaminaw og nag-practice according to the light of the plan of salvation from the preaching of Paul, from the edified messages of Paul. Ila pag-iingnan si Paul nga controversial og si Paul bakakon. Kita mo nang yawa. Og nagpagamit aning mga satanic nga grupo nga gitawag religion gigamit ni Satanas because they are ignorance of the light of the plan of salvation. They do not know what is workmanship of the Lord. From Genesis 3:15, the workmanship of the Lord, it flows little by little in a clear manner. But because Satan is very fast and very smart to
hold back the direction of the workmanship of the Lord and the light of the plan of salvation, and Satan maneuver the whole mind of the people to be negative. What is the light? What is the truth? What is the direction? What is the plan of salvation? What is the manifold wisdom of God? What is the dispensation of grace and the mystery of the plan of salvation? Satan maneuvered it in a negative direction and twist all the teaching, twist all the light, twist all the truth, twist all the explanation, streamline to the light. Satan blackening it and became a stumbling block to all religion of this world, including SDA, who are Sabbath keeper, pretending that they are the real people of God. Remnant church daw sila. Wow! Kung remnant church ka, ngano wala man nagtudlo ng inyong presidente diya sa General Conference nga tudloan ng inyong mga pastor ng mga satanas. Gasinggitan nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good for what is right and what is wrong. Ngano wala man nagisanta sa inyong leader sa General Conference. Kay I know SDA has leader, so-called president known as in their General Conference office. Ano wala man ninyo gibadlong? Si Edwin Gulpan nga gasinggit ngang balaod wala nay pulos kay niya ng grasya. Unsa pa may pulos sa balaod nga niya naman ang grasya. Unsa pa may pulos sa grasya kung naa pa ang balaod. So ang balaod wala na kay wala pulos kay niya na ang grasya. Kita mo na kagago. Gapasabot gyud nga ignorante sa iyang pulong pabilib nga pastor. So many people believe the teaching of the devil through the tip of the tongue of Edwin Gulpan. Ang pinakangilngig nga pastor sa SDA, kana si Edwin Gulpan, kay nagsinggitan nga ang balaod, wala na'y pulos kay niya ng grasya. Ikaduwa, kanang kauban niya nga gasinggit nga ang balaod is only good for what is right and what is wrong. So, the law cannot be saved. Napag-iisa, kasinggitan nga, ang balaod, the end na. Ang balaod, humana, end na. Murag sinihan. Gihimo yang nga, murag siya director sa shooting ni Fernando Po. Sinsya lang sa kay Fernando Po. Kay si Fernando Po is a good man. And he passed away already. So, bless his heart and bless his soul. Si Fernando Po. Mas may pa si Fernando Po. Kay daghan pa ang nag-believe kay Fernando Po nga good and sound in his direction being an actor. The king of the field of showbiz. May pa si Fernando Po kay may point pa nga daghang binuhatan. Wala nagwali nga ang balaod di makaluwas. Si Fernando Po gatudlo pa sa iyang mga mensahe sa iyang pelikula nga we should obey the law. We should obey the law. Mo nang mga learning points sa pelikula ni Fernando Po. We should practice good governance. Mo nang mga learning points sa pelikula ni Fernando Po. Pero kining pastor nga naa sa SDA nga nagasinggit, the 10 Commandments is already end. Gigamit ya ang Romans 10:4. Kita mo na kagago? Gibasa ya lang ang sentence, giputol ya. For Christ is the end of the law for righteousness. Ana lang iyang basa. Ang sumpay sa sentence, for Christ is the end of the law for righteousness. Gingon niya lang, for Christ is the end of the law. Romans 10:4. Humana kano kay the end na si Jesus Christ. Kita mo na, figure of speech na ni Paul, nga gina-emphasize maayo ni Paul, aron maintindihan, aning dili bogo. So kanang mga bogo, di kaintindi. Gapabilib lang, lami kayo ma-English.
Lami kayo magpa-twist-twist sa ilang dila nga murag tinuod gid sila nga tao sa Ginoo. Pero subayon mo sa katapusan, litag man dayon ni Satanas, mga litag ni Satanas, mga stumbling block gamit ni Satanas. Kinagsinggit nga ang balaod humana. Ingon ang Biblia, bisan si Jesus nag-ingon, I have come not to destroy the law, but to fulfill. Even one jot of the law, it should not be erased. It should not be away to become an end. No! Even heaven and earth shall pass away, but the law will not pass away, even one jot of the law. Munang gisulti sa Biblia, panahon ni Moses, panahon ni Jesus o panahon ni Moses. Because Jesus always quoted the light taught by Moses. And Jesus repeated the light of Moses to be understood by the people. He preached it. All the statement of Moses, all about the light of the plan of salvation. Wa na maintindi sa mga katawhan. Kay ang huna-huna nila kay Jesus, murag pareho lang nila nga mga walay buot. Nya si Jesus siya may buot. Nya gipapareho nila sa mga preacher nga walay mga buot. Wala kasabot sa lalom nga teaching sa Biblia. Ngano man, wala man na sila nagtuo sa true correct interpretation taught or teach or preach by the doctor of divinity and doctor of theology. When I was in college, there was a doctor of divinity and doctor of theology in person of Dr. Tumanday. And many of them, they turned down Dr. Tumanday. Kaya huna nila nga mga anak na sila sa pastor, kaliwat sila sa ilang mga uncle pastor, ilang mga lolo pastor, abi nila, di na sila kinanglan sa teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology, kay mga generation na sila sa mga pastor ang ilang mga ginikanan. Kita mo na? Ang ilang pride, kaas pa sa pride ni Satanas, mo nang si Satanas gabuhak-hak sa ilang likod. Karon ang ilang wanalihan, teaching ni Satanas. Dili teaching sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology, kay ang ilang gipalo, teaching ni Satanas. Nagsinggit ngang balaod, human na, the end na. Kita mo na kagago? Nagpa-accept nga tawgon pastor, pastoretoy. Minister of Satan's ministry. They are pastor of Satan's ministry or right hand of Satan's ministry. Pataka lang, patawag-tawag og pastor, gamit-gamit ang ngalan sa Ginoo. Ilagidayeg ang Ginoo, pero actually God did not recognize them. Basahan niyo ang Book of Matthew. Ingon ni Jesus, gitawag niyo ako Diyos, gitawag niyo ako Master, gitawag niyo ako Rabbi, o magtutudlo, pero you did not obey me. You did not follow my direction. You did not know what is my thought spoken to you. Still you did not hear me. You did not get my points. You did not understand what is my words and my point, my PowerPoint. You did not understand. Depart from me, for I know you not, doers of iniquity. Because you shouted that the law is already in, using the Romans 10:4, then you are doing iniquity in the presence of God, teaching the people in a wrong direction. Crook preacher. Paul said, beware of this crook teacher, crook preacher, crook religion, in other words. Mo nang mga lalom nga explanation, mga lalom nga interpretation, mga crooked, mga salimpapaw og utok, kining mga religions group. Why? Because you cannot hear anything, you cannot say anything about the light of salvation
light or PowerPoint of the light of salvation's light in their teaching. That's why 2 Timothy verse 3 of chapter 4, verse 3, Paul said, they didn't endure to sound doctrine. Wala gid sila nagpauyon, wala gid sila kasabot, wala gid sila kaintindi, wala gid sila knowledge or know-how, walay PowerPoint sa ila ang true direction of the truth. They did not endure to sound doctrine, meaning wala gid sila kasabot what is the light of the plan of salvation. Because of themselves, ingon ni Paul, because of the lust of the flesh in their heart, because of paborit, because of exalting themselves under the lust of the flesh in their heart, then they didn't endure to sound doctrine. And then what? They trodden underfoot the Son of God. And so Paul said, in the book of Hebrew, chapter 10, in the book of Hebrew, chapter 10, Paul said, anybody or any religion, muna siya ang mga interpretation, anybody or any group such as religions who despise the law of Moses died without mercy. Died without mercy. And the judgment of the Lord has no mercy. Nana sa book of Timothy, still, the judgment of the Lord has no mercy. And Paul said in Hebrew chapter 10, whoever despise the law of Moses, meaning the 10 commandments preached by Moses, died without mercy. And the judgment of the Lord has no mercy. Without mercy. Dumduman nyo na, mga preacher ni Satanas. Maabot ang panahon, ingon ang Biblia, ibuton kamo sama sa mga gapnod, sa mga sampinit, kay itagbong mo sa kalayo. Mga basura kamo, nga sindutan sa kalayo, hantod himo kamong abog. Nana sa Biblia, mga sampinit, gapaaron engnon, mga iskriba o parisyo, gapabilib, pasikat sa pulpito, pastor kunuhay sila, nagbasa sa Biblia, daw nagwali sa ilang galing unod, wa kasabot unsa ilaging basa. Magbasa gani ka sa Biblia, i-interpret ang light nga naa sa gibasa mo nga mauna ang yang interpretation according to the light, the PowerPoint of the light, expressing the thought through correct interpretation what is the plan of salvation's light. Why God came and drained blood to the cross. Nya ang mga walay mga buot nga mga preacher ilagiwali nga ang cross kuno digto nagpadugo si Jesus og ang dugo ni Jesus mao na kuno ang kaluwasan, kay kung wala nagpadugo si Jesus wala kuno kaluwasan. Kita mo na kagago kay ang ilang huna-una nga ang dugo luwas na sila, kay ang dugo kuno mong nagluwas sa mga makasasala, gipadug-an kay aron luwason ang mga pasasala. Kita mo na kagago. Mao na si Satanas, nindot kaayo si Satanas mag-explain nga murag correct gyud paminawon. Satan is very wise. Gitwist niya ang direksyon sa Biblia nga wala ginabasa o wala ginatun-an og tarong. Mao na nag-ingon si Peter, 2 Peter 13 chapter 3 verse 15, 16 to 17. Ingon dira ni 2 Peter, ingon niya, the preaching of Paul or the teaching of Paul
or the knowledge given to Paul. Mo nang interpretation dira nga ginasulti ni Peter. Hard to be understood. All the write-up of Paul or teaching of Paul, hard to be understood because it is not learned. It is not learned. Unlearn. It is unlearned. Wala gitun-an. Wala gitun-an. Ani mga balo-balo nga magwali kay what? Sakom na ba, gisakom na ni Satanas ilang utok, hard to be understood because it is unlearned. Unsa pagtuon nila nga si Satanas naman, ang gamaneuver sa ilang utok, ang ilang learning, all about the stumbling block of Satan. The opposite side of Satan's teaching, mo nang naa sa ilang utok, mo nang di na sila kaintindi, kay wala gud sila kasabot sa light, sa plano sa kaluwasan, kay control naman sila ni Satanas. Mo na ang naa sa mga religion. They cannot understand what is the direction of the bloodshedding. Bloodshedding is not salvation yet. That is only the procedure of the manifold wisdom of God. Nga mga gitpolong anang manifold wisdom, meaning daghang pamaagi, gipamaagihan sa Ginoo. God made so many ways how to interpret His thought in order to rescue the lost image, which is the human race. Gusto sa Ginoo nga maintindihan ang direksyon sa iyang thought, unsaon ang tao maluwas, dili sa dawat limpyo. Dili pareho sa robot nga diktahan sa Ginoo. Ang robot kontrolon lang sa controlled, systematic controlled according to the mechanism of the robot. So kita, ang mechanism ta, dili pareho sa robot. We have the frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. We have the decision making. Ang Ginoo dili sa katwis sa ato. We have decision making. Why? Because the Lord gave us freedom of choice. Mo nang si Iba, ang iyang gipili nga choice mo ang dictation ni Satanas, kay naggambol siya. Nagpakunwari si Adan o si Iba, naggambol sila. In case tinuod si Satanas, they will become like God. Mo nang ilang huna-huna because of the power of choice. So dili kita gitwist sa Ginoo like a robot. Ang Ginoo gitagaan kita power of choice through the light of the plan of salvation, to study hard and understand hard and practice hard until the second coming of Christ. That's why Paul said, where? 2 Timothy chapter 6 verse 14. Paul said, you should keep the law. Thou shalt keep the law without spot and unbreakable until the appearing of Jesus Christ, if you want to be saved. The same light that Jesus uttered in Matthew 19:17. If you want to be saved, this is your lacking. Keep the law. Keep the law. And he enumerated the 10 commandments. And the love of God is to keep the law according to 1 John 5:3. And John 14:15, if you love me, keep the commandments. Kaya numdum lang ko sa una na ay usa ka group of student, and there was a visitor speaking as their speaker during their sundown worship. Mga estudyante, sundown worship sila, na ay invited speaker, ang ilang title about love, o ang iyang topic about love. Nangutana siya, ingon daw tong speaker nga, I have question to all of you.
And please give your necessary and smart answer about this question. So ang mga estudyante, eager sila maminaw, eager gid sila kay mga young people pa man speaking about love. Ingon ang ilang speaker, can you define what is love? Mao nang pangutana, what is love? Define it from your own concept and from your own self interpretation about love, or what is love according to your opinion. Then the first boy who raised his hand and said, love is an itchy feeling which you cannot scratch. Muna yan tubag. Ang gugma kuno usa ka ma katol. Katol nga balatyagon, katol nga dili ma kuskus, dili ma scratch. Love is an itchy feeling which we cannot scratch. Muna yang tubag. So everybody laugh. Everybody are very comfortable because of the topic about love. They were comforted and so many reaction of the young people. And another one said about the meaning of love, followed by one student, another student. So many of them participated to give their own opinion about the meaning of love. Napay is uban nga nagpasiaw, gigamit nila ang kanta, Love is a Splendor Thing. I do not know about that song. Splendor Thing. So, kadaghan kaayo ang mga pakulo sa ilang mga definition without really a real meaning what is love. Until today, people do not know what is the meaning of love. They are good in scrutinizing about the happiness of the world, about the direction of the world, about the pleasure of the world, and give their definition to comport their worldly direction about the meaning of love. And then some of them using the Bible and said, God is love. Kita mo na? God is love. They quote the Bible saying God is love. But they do not know what is there in the tip of their tongue mentioning God is love. They only remember saying of so many people in a religious aspect, religious, kunuhay, mga religious, mga pastor, ingon-ingon daw nga, God is love. Then what? What do you mean when you speak God is love? Then what? Explain God is love. What is that all about? Pagkabugo aning mga pastor, singgit-singgit na sa babaw pulpito. Do you know what is love? There in the Bible says God is love. Then what? What does it mean? What do you mean when you utter that word, God is love? Pagkabugo, dira lang sila taman, wag ikasabot what is God is love. They mention, love is God and God is love. That's all. Then what? What is the learning point? What is the power point? Somehow, the hearer would understand and practice the reality of that direction. God is love. Then what? What is the meaning of that? Pagkabugo aning mga pastoretoy nga maayo kayo mag-twist-twist sa ilang dila nga dictation ni Satanas, dictated ni Satanas, brainwashing ni Satanas, injected by the devil from the tip of their tongue, in the tip of their tongue. God is love. Then what? What does it mean? What is the explanation of God is love? Streamline to the light of the plan of salvation.
coincide to the light of the plan of salvation. When you speak that God is love, when you utter that word, God is love, or love is God, or God is love. What is it all about? Explain. Pagkabugo ni mong pabilib ka, pa-show up ka nga, tao ka sa Ginoo, pastor ka, reverend ka, teacher ka, workers ka, elders ka, president ka. You know, religion is written in the Bible. Proverbs 12. Did you remember? Proverbs 12, verse what? I think verse 9. There in the book of Proverbs. 9:12. Something like that. 9:12. The Bible says, all their leaders are wicked because of their concept. Their leader are wicked because of their concept, wrong direction, not streamlined to the light of the plan of salvation. They do not know an ignorance of the light of the plan of salvation. So all leaders are wicked. And their followers also weak or wicked. Kining mga ignorante sa plano sa kaluwasan nga mga gapabilib nga kunuhay pundok sila nga gitawag religions pero walay hanaw what is the light of the plan of salvation, gitawag na sa Proverbs mga wicked, mga satanic. Uban ang ilang mga followers, mga satanic pod. What is love all about? What is the meaning of love? When Jesus said, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Naintindihan mo na? Ang love, what is love? John 14:15, if you love me, keep my commandments. What is love? Love is God who is giving us the instruction in condition that if you love me, Jesus said, keep my commandments. Love means God's instruction, God's requirements. God will recognize your love on condition to keep the commandments. Why? Explain daw. Why God said, if you love me, keep my commandments. And that is the condition of love, to know that you know what is love. Love means to keep the commandments. Why? Nga naman nag-ingon ng Ginoo, ang gugma mong pagtuman sa balaod. So kung pangutanon ka gani, nga ikaw sa katawo, sa inyong speaker nga gaingon, what is love? Mo nang iyang topic sa mga young people. Ang tubag, if you love me, keep my commandments. In the direction of the plan of salvation, talking about heavenly thing, keeping the commandments, because Christ is the commandments. The commandments is the character of Christ, and He is the owner of His character. He is the commandments. He is the personality or the person of commandments, which is He. So, if you love me, ingon niya, keep the commandments. Why? Because the 10 commandments is the expression of love to God and love to your fellow men. You cannot speak love to God and love to your fellow men without following the 10 commandments. Because the two comparison about love to God and love to commandment, that is only a comparison or seeing how to express your love. So you cannot express your love to God without following the 10 commandments. You cannot express to your fellow men without following the 10 commandments. That's why it was compared into comparison, love to God with all your heart and soul, and love to man with as long as you love to man like yourself.
May konklusyon. With all your heart and soul sa Ginoo. Sa tao, like yourself. Mo nang konklusyon. Paano mo naigugma ang tao? O ang Ginoo nga, with all your heart and soul. Love to God with all your heart and soul. Ang upat kasugo nga nag-ingon, thou shalt not have other God before me. Thou shalt not bow any graven images. Don't mention the name of the Lord in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Pertain to God's love. Ang sixth division, I mean, ang six down or six up nga nahimo na napulo, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery, thou shalt not bear false witness, thou shalt not covet things that are not belongs to you. Moto siya ang unom nga gikumparar o gi-express sa tao. Mo nang love to God and love to men. Your expression, mo nang 10 commandments. Duha ka division, giduha ka comparison, I mean. Comparison sa sex and comparison sa upat. Nahimo siyang love to God and love to man. Kay ang iyang definition para sa Ginoo o para sa tao ang iyang division. Pero napulo sila combine as principles of the law and virtues of the law. Mao na siyang pinakalalum nga teaching sa tibuok nga theology nga wala maintindihan aning mga balo-balo nga magwawali. Sigig yaw-yaw sa Biblia, sigig basa sa Bible, wa kasabot sa ilang gibasa, wa kasabot sa ilang perception nga langit nun. Kung dili ang ilang sabtan, perception ni Satanas nga kalibutanon og unod nun. Muna ingon ni Paul, because of the flesh, they are called scooper. Teaching of man, philosophy of man, fundamental doctrine of man, using the verses of the Bible in wrong direction, wrong interpretation, wrong concept, wrong mindset, wrong perception. Muna sa ang tinuod nga wala gyud maintindihi aning mga katawhan nga naagabasa sa Biblia. Sabi ninyo, panahon ni Joshua pagkawala na ni Moses, gihatag na sa Ginoo ang responsibility kay Joshua. So they were on journey looking for the land of promise. There was a time nga matabok sila sa Jordan ang katag-as nga linya sa mga Israelites people. Uban ni Joshua. Ingon ang Ginoo kay Joshua, karon kay wala na si Moses, gamiton ta ka. Ikaw na pod ang instant of Moses, in the foot of Moses, ikaw na pod Joshua. Tabok sila sa Jordan, kay naa sila ginaapas nga makita ginila ang land of promise. Pero on the way, daghan ang blocking sa ila nga mga tribo. Nga dili sila palabayon. Kay na sabtan na sa uban nga mga tribo nga sila mga Israel. Israel means chosen people of God. So kontra sila sa mga laing tribo. Kay ang ilaya ginatuuhan mga idol worship. So ang God nga dili idol worship nga gatuo sa taas nga dili idol worship kontra sa mga lain-lain nga mga tribo. So on the way sila ni Joshua, tabok sila sa Jordan. Ang Jordan lapad. May naay mabaw, may naay lalumpod. Nga malapawan sila, mga bata malapawan hasta mga tiguang. So lisod kay pagtabok. On the way, going to the land of promise nga gipromise sa ila. So, kay maura ilay pamaagi nga wala na ilain, matabok din sila sa Jordan River, kay maura may ang nagasangga nga dito ang direksyon sa ilang paingon, may river. Ingon ang Ginoo, I will use you, Joshua, like Moses. Kay wala naman si Moses, gitugya naman kay Joshua before namatay si Moses, gihatagya ang iyang compassion and authority to Joshua. Then Joshua heard the voice of the Lord. Ingon sa Ginoo, himuon ta ka pareho ni Moses nga leader sa pag-lead out sa katawhan. Ang instruction sa Ginoo kay Joshua, ingon sa Ginoo, ang Ark of the Testimony
Kay bisan asa sila magpaingon, dalon man gid na sa mga pare, mga Levites, pas-ano na nila ang Ark of the Testimony. Nindot kayo gihimo sa bulawan nga material, mga kuan precious stone. Perte ka mga importante nga mga butang, mga bulawan, mga brilyante o mga unsa pa na, mga precious gold. Gihimo na ang Ark of the Testimony. Ang sulod ana, the Ten Commandments. Muna sa ang everlasting covenant between people and God. Pas-an na sa mga priest during the time of Moses and then Joshua. Ginapas-an na nila ang Ten Commandments nga nasulod sa Ark of the Testimony. May arko siya nga dako kaayo nga sa sulod ana Ten Commandments but made of gold. Gaidlak-idlak ng ark. Walay makatandog ana. Ang makatandog lang ana ang mga authorized. Particular keep out. Walay makatandog ana ang mga priest lang nga nagapas-an anang Ark of the Testimony. Upat sila. Duha sa luyo nga nagakupot sa handle sa ark, dito pod sa una, duha ka tawo. Kung kapuyon sila, isla na pod sa upat ka tawo nga mga member sa Sanhedrin. Nana sa una sa mga Levites. Ila na ginakapasan ang Ark of the Testimony. Samtang ginapasan na nila ang Ark of the Testimony, wala sila kasabot ngano na gihatag na kay Moses o gina-instruct gid sa ila nga dili gid na kalimtan kung asa sila magpaingon dalon gid ang Ark of the Testimony nga ang inside ana the Ten Commandments nga powerful kaayo na siya nga butang nga gihatag sa ila nga dalon kanunay og ila ginaampingan og ila gina huna-hunaon nga that is a very delicate agreement, everlasting covenant in the name of God and people known as the Ten Commandments inside the Ark of the Testimony. Ark of the Testimony. Kay ang sulod ya maong Ten Commandments nga testimony, meaning agreement nila. So pagtabok nila sa Jordan, giingnan sa Ginoo. Giingnan niya si Joshua. I will. Basahon ta niya sa Joshua chapter 3 verse 1 ingon niya. And the Lord said unto Joshua, this day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they may know that as I was with Moses, so I will be with thee. Ingon sa Ginoo kay Joshua, karon ipakita ko. Sugad karon kay ikaw naman ang leader, ipakita ko sa mga Israel kung unsa ang akong pagdala kay Moses. Karon ipakita ko kay ikaw naman ang katalos ni Moses. Ingon niya, so I will be with thee. I will be with thee as was with Moses, so I will be with thee. As was with Moses, so I will be with thee. Karon kay wala naman si Moses, ikaw naman ang gihatag nga successor ni Moses nga mag-lead out sa Israel. Joshua, ipakita ko sa Israel kung unsa ang akong buhaton sama pag-guide ko kay Moses. So nagtabok sila sa Jordan, ang guidance sa Ginoo. Dili ta na basahon, ako na lang i-explain sa inyo. Ang guidance sa Ginoo nga mag-una ang mga Levites nga priest nga gapasan sa Ark of the Testimony nga bulawan nga ang sasulod Ten Commandments. Ingon ni sa Ginoo, mag-una ang Ark of the Testimony nga ginapasan sa mga pari. Og pag-abot nila sa suba sa Jordan, maghunong sila nga naa na sila sa mabaw-mabaw pa sa suba sa Jordan. Og ingon ni
sa Ginoo, ipakita ko sa ila sa mga katawhan sa Israel nga ang ginabuhat ko kay Moses the same nga ikaw nga Joshua nga guide sa ila nga maong successor ni Moses tagaan kog power. Og ingon daw ng Ginoo, mag-una ang pare sa tubig nga uban ang ilang gipas-an nga Ark of the Testimony, inside of it is the Ten Commandments. O ipakita sa Ginoo sama dito pagtabok nila sa Red Sea. Gidivert sa Ginoo ang tubig nga perting kusuga gikan sa bukid nga gadagahay paingon sa suba. Gipadivert sa Ginoo og nagmala ang suba sa Jordan nga ginaagyan sa Ten Commandments nga ginapasan sa mga priest. Nag-scatter ang tubig og nag-divert sa laing direksyon og nagmala ang Jordan. At that moment, og nagtabok ang thousands and thousands na pud nga mga Israelites on the way. Journey. Kay motabok sila sa Jordan kay pangitaon gid nila ang gisaad nga yuta. Pero sa ilang pagtabok na ang atang na pod nga mga kaaway nga dili ganahan nga agi ang mga Israelites. Ingon dire. Giingon dire. Naa dire gisulti dire sa verse 10 of chapter 3. Ingon niya, and Joshua said, hereby ye shall know that the living God is among you, and that he will without fail drive out from before you the Canaanites, the Hittites, the Hivites, the Perizzites, the Gergesites, the Amorites, and the Jebusites. Perting daghana kaayong ilang kontra nga di nila arangka. Perting daghana. Unsaon nila pagpakig-away nga gitabangan sila sa laing-laing mga tribo nga may mga leader pod og may mga populist pod nga mga sundalo. Pero ang Ginoo gipakita kay Joshua, ingon sa Ginoo, pakita ko kanimo, ayaw lang kahadlok. Kay ang Ginoo magbuot kung unsaon niya pag-drive. Daghang kaayo sila, oh. Una, ingon niya, Canaanites, Hittites, Hivites, Perizzites, Gergesites, Amorites, and Jebusites. So ato ni hapon, ingon niya, Canaanites isa, Hittites dua, Hivites tulo, Perizzite upat, Gergesite lima, Amorites unom, and Jebusite pito. Pito ka tribo ang nag-atang nga dili sila patabok, dili sila ipapustro pagtabok na nila dili sila patabukon sa suba sa Jordan kay dili sila ipatabok kay ang una-una sa mga Jebusite, Canaanites, Hittites, daghan sila kayo dire, Perizzites, Hivites, Amorites, Gergesites, Canaanites, Hittites, and Hivites, dili sila gusto nga makatabok ang katawhan sa Israel kay base agawon ang ilang yuta. So muna nga nag-andam sila nga daan mga warriors to fight against Israelites while passing through their land. Mo na siyang mga promised land nga ang Ginoo, wala lang nagpakita sa ila sa tinuod nga promised land tungod sa ilang pagka hard-headed nga wala gid sila nagsabot unsa na ang Ark of the Testimony nga ginapasan sa mga pare nga naa dira ang Ten Commandments. They do not know that. Kining mga hard-headed nga mga Israelites people during that time from Moses to Joshua. Wala sila kasabot anang Ten Commandments. Ang ila lang nga ginadala na nila kay gisugo sa Ginoo nga maunang mag-guide sa ila. Mula ilang nahibaw-an, pero wala sila kasabot what is the plan of salvation regarding the Ten Commandments. So digto gipakita sa Ginoo hantod nga nakatabok gid sila sa Jordan.
kay nagmala ang suba sa Jordan sa leadership na pod ni Joshua nga wala na si Moses. Ang ako points diri mga kaigsuonan, basahan ninyo ang chapter 3 of Joshua, the whole chapter. Makita ninyo ang kaimportante sa presence sa Ark of the Testimony, and the inside of the Ark of the Testimony is the Ten Commandments. Because the Ten Commandments, that was the workmanship of the Lord before Christ came for BC. So wala pang Ginoo nag-abot adtong panahon nga natawo sa taguangka ni Mary, so wala pa siya nag incarnation process, muna sang true nga correct incarnation from divine to fleshly manner. Ang incarnation process ni Jesus dito sa taguangka ni Mary, sa wala pa na nag-abot, mao na sa ang Ten Commandments nga ginapas-an sa mga Levites, nga gina-instruct kanunay sa Ginoo nga ayaw gina kalimti, ayaw gina ninyo ibilin, ayaw gina ninyo pasagdi, og ibutang ang inyong sentro nga centered of your attention to the Ten Commandments. Because the Ten Commandments is the personality of Jesus. And when Jesus came, the Ten Commandments, He Himself already, ang Ten Commandments na himong persona ni Jesus Christ in form of the flesh. That's why Jesus said, if you want to be saved, this is your lacking. Obey the Ten Commandments. Keep the Ten Commandments. Keep the Ten Commandments. Because the Ten Commandments is Jesus. That is the mystery of the plan of salvation's light. Mabasa nyo na sa Hebrew 13. Paul said, when you read this, understand the mystery of Christ in the fellowship of Christ and the hidden thing which is from God revealed to the fallen race in that generation of Adam and Eve. And there were chosen people known as Israelites. Mga kaigsunan, muna kalalom ang Biblia nga wala maintindihi kaning mga balo-balo nga magwawali gabasa sa Biblia, dili ka interpret unsa gyud ang light sa plano sa kaluwasan. Mga kaigsunan, hapit naman ang alas 5. Og ang panahon galakaw nga galakaw og daghan na pud ta ang natun-an gikan sa alas 3, alas 4:45. So mga 1 hour ka pina ang ato wali. Kining ako ginasaysay sa inyo, ginakontrol ko pod ang akong health. Kay the more nga makapoy na ang akong thinking power sa siging sulti og sige gunauna, naman po ko'y ginabati nga gitawag pressure, blood pressure. So karon pahulay na ta mga kaigsunan. I hope nga intindihan nyo tanan o nakuha nyo tanan ang punto sa akong giwali sa inyo, kay ato gisentro diri ang kaimportante sa light nga naa sa period ni Moses o sa period sa mga prophet, sa period sa mga apostles, o sa period ni Jesus nga niya na sa sayota, o sa period karon sa atong presence nga niya kita sa taliwala sa fulfillment of the prophecy, the true correct interpretation of the fulfillment of the prophecy. Niya na ta karon sa taliwala, lalo na kining gira sa Israel. Mao ni siya ang center sa ilhanan. Sa ilhanan, the sign of the times, the center there is the situation of the history of the Israelites who are known as choosing people of God. Choosing people. So mga kaigsunan, taman lang sa usa ta diri, pahulay usa ta, kay murag bugat na pod ang akong debate sa akong blood pressure. Sunod semana, balik na pod ta, kay ato tiwason ang atong interpretation sa gitawag nga true correct interpretation of the plan of salvations. Light wrote here in the book of Paul
from Romans down to Hebrew. This is the edified teaching of the light of the plan of salvation given to Paul, and Paul expounded this through and through from Romans down to Hebrew. Nakiksonan kaning inyong higala si Val Retita. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako nag-aampo kanunay sa inyo sa akong secret prayer, ang inyong panghuna-una ug ang inyong interest sa pagpaminaw sa akong pag-riiko sa inyo sa true correct interpretation of the Bible, light of the plan of salvation. Magturok sa inyong frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe, og magamot sa inyong kasing-kasing, og i-practice ka na according to the direction of the true light of the plan of salvation wrought by Paul. Og mahimo ka na siya nga patik o sign nga kamo tao sa Dios. Mailhan ninyo ang Ginoo nga kamo iya tao, og ang Ginoo makaila nga ikaw pod iya tao. Ikaw makaila nga siya imo Dios, og ang Dios makaila nga ikaw iya tao. Okay, daghang salamat mga kaigsonan. Balik ta sunod, kining inyong higala, Val Retita. Bye-bye.